ओम साई राम जय जगन्नाथ मुझे रिलू डेली लाइफ को आपको स्वागत करमि अच्छा भल अच्छा ना आशा कर समस्त भल सुस्थ थे ये ब्लॉग स्टार्टिंग कली चलते आपड़ी कंटिन्यू करूँ भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करदे चलते आम रोषेईवास कौन करूँगी कंटिन्यू करूँ जापर चलते चलतु रोषे करा पलि ये सजना शाग धोईकी बाछिकी धोईकी नहीं आउे मुग जाई नहीं मुग जाई पकईकी शाग मुग आज बनइबा आउे पोई शाग पोई डंक आलू सारू बैगण आउ शाग पकईकी गोटे तरकारी करवा बसईदेली आ शाग पकईनी फुटीगले शाग पकईदबा ये चलते आगे शाग मुग को भाजीदबा मुग जाई पूरा लाल लाल करिकी भल भाजीदबा भाजीदेले बहुत स्मेल भल स्मेल आसो पूरा लाल लाल होला जाए भाजीदबा अधिका लाल करवा मुग गुड़ा सब एपट सेपट कर भाजीदेली भाजी हो गला यही ही भाजीदबा आउ अधिका भाजबानी कारण लाल अधिका पोड़ा भाया जना पड़ गैस कम कर देदबा आमर पानी पानी देदबा पानी रे लुण हल्दी देदबा मुग को सीझापी छाड़देबा किसी समय आपण मैंने चाहिए कुकर सीटी मारी पारे कि सीटी मारिनी सीटी मारे अधिका सीजाड़िया हो शाग मुगरे ना गोटा गोटा मुग रही ही भल लगे बेसी सीझी नथबो कि बेसी गोटा रही न मीडियम सीझेले भल लगे फुटिया को छाड़देबा पानी दे देचे किसी प्लेट घोड़े फुटी चल मुग आमर सीझी गला जी सीझा दरकार बेसी सीझेबानी यही भाया ही मुग सीझा रही भल टी ताटिया को काढ़ी एमती हाथ मार देखिए ना एमती टिके खाली सीझुथब अधिका सीझी नथब यही भाया ही शाग मुगरे पड़ो आतिके आम काढ़ीदेबा चलते आपको ए गोटा जगह काढ़ी देकी आमर फुटण मसला करवा चलते मुग सीझे काढ़ी देजे कढ़े बसई कढ़े देदेबा तेल यही तेल माने साधा तेल दूचे आपण मैंने चाहिए सोरिष तेल देवे सोरिष तेल देते भल लगे कहीं सोरिष तेल सरी जाइए जेहेतु मो कति आमर यही तेल ही करदबा देदेबा लंका सोरिष जीरा लगे फुटी जाऊ तापर आम देदेबा रसुण खूब सारा रसुण छुटिक रखी रसुण देकी भल भाजीदेबा तेल आ दुईटा देवी कंचा लंका आपण कतरे कंचा लंका थे देवे ना सेमती भी कले चलो मो कतरे अच्छी बोली राग खाए भल पाए तेणुक कंचा लंका दुईटा दे देती कंचा लंकार किसी आवश्यक ना शुखिला लंका रसुण फुटण देकी बागेकी आमर भाजीदेबा पूरा मस्त बास्ना है रसुण ये आमर मुग को देदेबा मुग को देकी बागे मेकर सेकर करदबा टिके रसुण सांगे भेदिगले कटे कटे करदबा कारण रसुण फ्लेवर मुग जाए भितर को जमी जीव से भाया एपट सेपट करदबा तब सीझा पानी मरिया टे दबा तापर आमर पकईदबा शाग शाग को पूरा बाछि सजना शाग मुग बहुत ही बढ़िया जिनिस हेल्दी जिनिस आ खाया को से भाया टेस्टी आ देहपाई से भल शाग मुग धीरे भल शाग को एपट सेपट कर मिसई मसई दबा आज आमर शाग मुग एते कौलिया छन छन शाग ना एबे पूरा देखा जाउची कढ़े पूरा मिसी मासी गले पूरा टिके नागुरे पूरा अल्प टिके हो भल कि एपट सेपट करी पूरा गोटा गोटा करी पूरा मुग जाई सांगे पूरा मिसई दबा कुकर सीझे ना मुग जा अधिका सीझी जाता माने अधिका सीझिले भल नुह ये भाया टिके गोटा गोटा रही शाग मुगटा ही खाया भल लगे सबा पछरे शाग पके कारण शाग मुग जाए तो सीझा खाइब शाग तो बिल्कुल भी सीझा खाइबनी पकौ पकौ हो तेणुक सबा लास्ट ही शाग पकई रसुण
ଛୁଙ୍କ ଦେଇକି ପୁରା ଆମର ଶାଗ ମୁଗ ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ସାଧା ତ ବହୁତ ଥର ଶାଗ ଭାଜି ଖାଇଥିବେ, ତରକାରୀ କରି ଖାଇଥିବେ। ଏଇଭଳିଆ ଶାଗ ମୁଗ ବନେଇ ଖାଇବେ ବିନା ପରିବାରେ, କିଛି ପରିବା ପକାଇବେନି, କେବଳ ଶାଗ ଆଉ ମୁଗ ଖାଉଛି ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ଆମର ଶାଗ ମୁଗ ରେଡ଼ି। ଆଉ ଏଠି ଆମର ତରକାରୀ ବି ହେଇଗଲାଣି। ପୋଇ ଶାଗ, ସାରୁ ଆଳୁ, ପୋଇ ଶାଗ, କଖାରୁ ଚଡ଼ଚଡ଼ି ଆମର ପୁରା ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ମୁଗ ସିଝିଗଲା, ଇଆଡ଼େ ସବୁ ତରକାରୀ ବି ହେଇଗଲା। ଏତିକିରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଆଉ ସିଝେଇବାନି, ଅଧିକା ସିଝେଇଲେ ଭଲ ନୁହଁ, ଅଧିକା ଶାଗ ସିଝିଯିବ। ଏଇଭଳିଆ ଇଏରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଗରମ ଗରମ ଭାତକୁ ଶାଗ ମୁଗ, ପଖାଳ ଭାତକୁ ବି ଚଳିବ, ଗରମ ଭାତକୁ ବହୁତ। ଆଉ ଶାଗ ମୁଗ ହେଇଛି ମାନେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଜି ମା ଝିଅଙ୍କର ବହୁତ ମନପସନ୍ଦ ଖାଇବା ଦୁଇଟା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ସୋନୁ ମା'ର ଆସିବା ଅପେକ୍ଷା ସୋନୁ ମା ଆସିଲେ ଆମର ଖାଇ ପିଇ ନେବା। ଆଉ ମୁଁ ତ ଏଇଭଳିଆ ଶାଗ ମୁଗ ବନେଇଲି, ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଭଳିଆ ବନାନ୍ତି ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ, ସୋନୁ ମା ଆସିକି ଖାଇବାକୁ ବସିଗଲାଣି। ମୁଁ ଭାତ ବାଢ଼ି ଦେଲିଣି। ଆଜି ପୁରା ଖାଇବା ସ୍ପେଶାଲ। କ'ଣ ମା? ପୋଇ ଶାଗ ଚଡ଼ଚଡ଼ିକି ହେବ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ୍ବ, ଚାଲନ୍ତୁ ମା ଝିଅ ଖାଇବ। ତରକାରୀ ଖାଇ କୁହ ମା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ତମ ପାଇଁ ଡାଲି ନେବି? ନା, ଡାଲି ଆଉ ମା ଝିଅଙ୍କର ଚଳିବନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା। ଚକଡ଼ି ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇ ଖା ମା। ଚାଲନ୍ତୁ ମା ଝିଅ ଖାଇଦେବୁ। ମା ପଙ୍ଖାଟେ କମ୍ କରିଦିଅ, ଝାଳ ଝାଇଁ ଶୁଣାଉଛୁ। ଖାଇଦେବି, ଖାଇଦେବି। ଲୁଣ ଅଧିକା ହେଇଯାଇଛି। ଶାଗଟା ଟିକେ ଲୁଣ କମ୍ ହେଲେ ନା ଭଲ ଲାଗେ। ନହେଲେ ପୁରା ଟିକେ ଟିକେ ଦେଶୀ ଆମ୍ବ ଏକଦମ ମିଠା। କେତେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଆମ୍ବ, ପୁରା ହଳଦୀ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା। ଆଉ ଏବେ ତ ଆମେ କେବଳ ଆମ ମା ଝିଅକୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବିଟୁ ତ ତାର ସ୍କୁଲ ହାତ କାଟି ଯାଇଛି, କେମିତି ଖାଇବେ କୁହ? ବାବୁ ଆମର ଡ୍ୟୁଟିରେ, ବିଟୁ ଆମର ସ୍କୁଲରେ। ଏଇନା ମା ଝିଅ ଖାଲି ସବୁବେଳେ ଘରେ। ରୋଷେଇ ସାରିକି ଟିକେ ଯାଇଥିଲି ସୁଖା ଉପରେ। ଜଷ୍ଟ ନିଦ ଲାଗିବାକୁ ଆଉଥିଲା, ସୋନୁ ମା ଆଇଲା ନା କ'ଣ? ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଦେବ ମା। କଖାରୁ ପଡ଼ିଛି, ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଦେବ। ଗୋଳେଇକି ଏମିତି ଗୁଡ଼ା କରିବ, ଏମିତି ଲଡ଼ୁ ବନେଇବ ହେଲା। ଲଡ଼ୁ ବନେଇ ପୁରା ଭୀମ ଲଡ଼ୁ ବନେଇକି ଗୋଳେଇଦେବି ନା। ମୁଁ ଟଙ୍କ ଛୁଇଁ ପୋଇ ସବୁ ଯାକ ବାଛି ଦେଉଛି। ଚକଟି ମା ଗୋଳା ଟିକେ ହାତ କାଟି ଚକଟି ଦେଇ ପୁରା ଏମିତି ଲଡ଼ୁ ବନେଇକି ଖାଇବ।
ଜମ୍ପର ଖାଇବା ଏମିତି ଏମିତି ଧରିବ ଏମିତି ଗୁଳା କରିବ ସିଧା ଶାଗ ମୁଗ ସବୁ ସବୁ ଖାଇଲେ ଭଲ। ଆଜି ମାଛ ତରକାରୀ ଗୋଳି ଗୋଳି ଭୀମ ଲଡୁ ବନେଇ ଖାଇବୁ। ମଝିରେ କହିବନି ପାଟିର ଜାଗା ହବନି କଥା କେମିତି କହିବୁ। ଆମ୍ବଟା ବହୁତ ମିଠା। ଭାତ ଖାଅ ଭାତ ପେଟ ପୁରେ ଭାତ ଖାଅ। ଆମ୍ବଟା କମ୍ ତେଲ ମସଲାରେ ପୁରା ହେଭି ଖାଇବା। ମା ଝିଅ ଗୋଳେ ଗୋଳେ ଭୀମ ଲଡୁ ବନେଇ ଖାଇବୁ ଦେଖିବା କାହାର ସରିବ। ଶାଗ ବି ଖାଇ ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ନା ଆରାମସେ ଖା। ଆରାମସେ ଖାଉଛି ତ ଗୋଳେଇବି ପୋଇ ଡଙ୍କ ପୁରା କଅଁଳିଆ ଛନଛନିଆ ପୋଇ ଡଙ୍କ ଥିଲା ଆଜି ପରିବା ଦୋକାନରେ ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ କଖାରୁ ପୋଇ ଡଙ୍କ ନେଇଆଇଲି। ସାରୁ ଥିଲା ବାଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଚଟଣି ଘାଣ୍ଟ ହେଲା ତରକାରୀଟେ ଶାଗ ମୁଗ ପୁରା ଆଜି ତ ସ୍ପେଶାଲ ଖାଇବା ସେଇଟା ଶାଗ ମୁଗ କୁନୁମା ବି ଖାଉଛି। ଟିକେ ଲୁଣ ଅଧିକା ପକେଇଦେଲି ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ভাই দেখাল জামা জমা দেখান টিফিন ସବୁ ଯାକ ଖାଇ ଦେଇଛ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ମା ଝିଅ ଖାଇନେଉ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।